বেশি ছাটিপুটি হব তো ভারি কষ্ট হব আগে অনেইলু জমা ছাটিপুটি হনি ধীরে কিনা দেখাইলে ইঞ্জেকশনটা ধীরে কিনা ফুটিল জমা বি কষ্ট হবনি আর যদি বেশি ছাটিপুটি হব তো ছুঞ্চিটা গেঞ্জি হয়েଯିବ না ঠকিনা জীবনটা চালিଯିବ পাগল কুকুরের বিষ যাহ সে ইঞ্জেকশনটা সেয়া পানি দেখিলে ডরিবু ভল মনুষ্যর পাগাড়ি হয়েଯିব পাগাড়ি दीदी खाऊ था बापा सब संपत्ति अनाथ आश्रम को दान करदे पुलिस आम अरेस्ट कर भाई महेश्वर अनर कुंद्रा घर जरंग एमती समिति शॉट नो पूरा हेलीकॉप्टर शॉट भाई सबका हमारा पप्पा अब बाबा सब पापा अब बाबा सब